ईश्वर कल्याण बोलानंद सत्यकार म्हणे सुंदर सिद्धांत दिले यौवन धन संपत्ती प्रभुत्व विवेक विधान एकैक मापी मनर्थाय विमुद्र चतुष्टय राजांकर यौवन अछि किंतु ए यौवन होछि अनर्थर कारण बा दुखर कारण सतरे आज्ञा जेतबे शरीर को यौवन आसे ए यौवन पई अनेक घटना बा दुर्घटना घटे किंतु ए यौवन होछि अनर्थर कारण दुखर कारण साधु कले राजांकर धन संपत्ति अछि किंतु ए धन संपत्ति थिले मध्य ये होछि अनर्थर कारण बा दुखर कारण आउ सतरे आज्ञा ए धन संपत्ति होछि दुखर कारण अनर्थर कारण केतबे मनुष्य को शांति रे रखै देबो नाही सबले दुख रे ही मनुष्य रहिबो ना शांति रे सोई परिबो ना शांति रे बसी परिबो राजांकर प्रभुत्व अछि ये प्रभुत्व होछि अनर्थर कारण दुखर कारण आपण माने राजपरिकर शासन ठारू आरंभ करी गणतंत्र शासन पर्यंत देखंतु सब समय रे पद पदवी पे लढई राजा राजांक मध्य रे लढई दल दलक मध्य रे लढई तो ये प्रभुत्व होछि दुखदायी ये सब अनर्थर कारण बा दुखर कारण तेणु चतुर्थ है अविवेकिता बा अमनुष्य पड़िया ये अमनुष्य पड़िया मध्य अनर्थर कारण बा दुखर कारण यौवन मूल अविवेकिता थाए अमनुष्य पड़िया मध्य थाए धन संपत्ति मूल अविवेकिता कि अमानुषिकता मध्य थाए तेणु राजांकर तो सब अच्छी सब थिले मध्य दुखर कारण बोली साधु मन विचार करे न जीव ज्ञान भाव देखो दुख को मानी को ज्ञान भाव देखो दुख को मानी को जीव ज्ञान भाव देखो विचार करी मु राजा को केवल सत्संग देवी ये सत्संग केवल राजा को देवी पुणी मन विचार करे ये सत्संग बा साधु संग ये कौन सी वस्तु नहीं ये पदार्थ नहीं जे मु राजा को हाथ में धरे देछि ना एई कथा भाबी भाबी राती पर सकाळ हेला साधु राखी हे राजा मु तुमको गोटे कथा पचारि तुम दिनचर्या विषय तुम दिन केमिति कटे आ दिन केमिति पड़े मुझे तांकर विषय टिके टिके कहिबे राजा कहले हे महाभारत मु प्रतिदिन भोर 7टा बा 7:30 मध्य मु सज्जा त्याग करे सज्जा त्याग करी मुख पखालन करी दंत मंजन करी चा बा कॉफी बा मृदु पानीय करी आ प्रतिदिन जने बालिक मोर सेवा करबा पाई मो राजघाट के आसे तापर मु स्नान करबा को जाय आ स्नान करिया सी मो राजघाट से लिखित हो जाय तो एई कथा सुनी सालिमा करे साधु करे राजन जीवन रे कल्याण पाई आसंका काले चलू मु तुमको एतिक आदेश दउछि तमे ब्रह्म मुहूर्त रु तमे स्नान करबो राजा पचारिले कहले हे महाभाग ब्रह्म मुहूर्त कहा को पूरा जाय मु जानी तो एठी हमर शास्त्रकार सुंदर सिद्धांत देले सुधे नाही मंद दया दया
कंद भगवान की विश्व कल्याण हो बोला अमृत बार हरि बोलो। साधु महात्मा कहले हे राजन काउ राबिवा पूर्वरु ताकू कुहा जाए ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय हेबा पूर्वरु ताकू कुहा जाए ब्रह्म मुहूर्त। पुष्करिणी पद्मफूल प्रस्फुटन हेबा पूर्वरु ताकू कुहा जाए ब्रह्म मुहूर्त। सेवालय मंदिर रे शंखध्वनि बाजिवा पूर्वरु ताकू कुहा जाए ब्रह्म मुहूर्त। तेणु एक कथा शुणी सारिबा परे राजा कौन करे साधु कहे हे राजन तमे जदि ब्रह्म मुहूर्त स्नान करिब अकाल मृत्यु हरण होजिब। तेणु जो समय मुनि ऋषि माने योगी ध्यान तपस्या योग करंती से को कहा जाए ब्रह्म मुहूर्त। तो हे राजन साधु डाकिले हे राजन ब्रह्म मुहूर्त तमे सब बळे सजा त्याग करिब आउ नदी स्नान करिब। नदी स्नान करे भले मंगल हबो। तेणु राजा कौन करे साधुंकर आदेश पालन करे। तेबे आमर स्नान करिबा होची चारि प्रकार। प्रथमे हेला अमृत स्नान, द्वितीय हेला क्षीर स्नान, तृतीय हेला जल स्नान और चतुर्थ हेला रुधिर स्नान माने रक्त स्नान। प्रभाते अमृता तोयन् प्रहरे क्षयमाप्नोति प्रहरे जलभवे प्रहरे रुधिरं भवामि। राजा कौन करे साधुंकर वाक्य को रक्षा करिबा पाई ब्रह्म मुहूर्त निकटरे थिबा नदी को स्नान करबा को गले। तो जेतोले नदी को स्नान करबा को जाउछंती नदी कूଳରେ देखिले जने सन्यासी स्नान करछंती बा बाबा जने ब्रह्मचारी जने स्नान करछंती। तेणु राजा मध्य स्नान करबा को गले। तेणु आरे साधु कहछंती हे राजा तमे तीन थर स्नान करि माने पानी रे बुड़ीबो उठिबो आउ मन भितरे अकाल मृत्युंजय मंत्र मध्य स्मरण करुथिबो। तेबे से मृत्युंजय मंत्र कोन ना ओम त्र्यंबकं जरामहि सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मुक्तियमृता। ए अकाल मृत्युंजय मंत्र को जपिले अकाल मृत्यु रक्षा पाइबो। तो यही भाई भावर राजा नदी कूल को गले स्नान करबा पाई देखिले सन्यासी के स्नान करूछंती। तापर सन्यासी जन को देखुछंती पानी भितरु गोटे बबु आसिला ता घंटरे किछि पानी आनिला से नदी कूल निकट रे पड़िथिबा पत्थर ऊपर से घंटटी को घसबा लागिला। ए दृश्य को देखुछंती साधु देखुछंती आ राजन मध्य देखुछंती। साधु सेठी कहि उठिले ना घसर आबर घसर पूरी घसर पानी तमे जेउ पानी नसर पसर आमी से कथा को जानि। तो राजा मन चिंता करे जे साधु महात्मा एक कथा कहिले काहे ए सन्यासी तो स्नान करूथिले काहे के कहले घसर आबर घसर पूरी घसर पानी तमे जेउ पानी नसर पसर आमी से कथा को जानि। ए कथा राजांकर मन भीतर आंदोलन सृष्टि ହେଲା। तेणु राजा कौन कले स्नान कले। स्नान करिया से बाटरे मध्य सेई कथा को बारंबार घोषिले काहे के से सन्यासी कथा कहिले बोली सेई कथा को बारंबार घोषिले जे घसर आबर घसर पूरी घसर पानी तमे जेउ पई घसर घसर आमी से कथा को जानि। एई कथा कहि राजमाती के आसीले। राजमाती के आसीबा परे एम राजकार्य रे लिप्त रहिले। तो तापर दिन बाड़ी को सब बळे सेवा करिबा पई राजा को दरबार को आसे। बाड़ी को आसुथिबा बाटरे राजा को मंत्री डाकिले कहले हे सेवायत टिके मो पाखु को आस।
ତେଣୁ ବାରିକଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ବାରିକ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନା ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବ ତାହେଲେ ତମେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବ, ତମକୁ ମୁଁ ବଡ ଲୋକ କରିଦେବି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ବାରିକଟି କହିଲେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ମଣିମା? ନା ତମେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ଗଳା କାଟିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବଡ ଲୋକ କରିଦେବି। ବାରିକଟି ଥରି ଉଠିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପାପ କରିବି କେମିତି? ଯାହା ଅଭିନରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେକକୁ କାଟିବି। এইভাবে ভাবে বাড়ি ଥରି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫେରି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ରଖୁଥିଲେ ତମକୁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କରିବେ। ବାରିକଟି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହଁ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖିବି, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଗଳା କାଟିବି। ତେଣୁ ବାରିକଟି ରାଜବାଟିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଟିକେ କାଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ବାରିକକୁ ଖିଏର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା କହି ଉଠୁଛନ୍ତି ଯେ ଘସର ଘସର ଆବର ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପାଣି, ତମେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଅସର ଫସର ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଜାଣୁ। ଅବଶ୍ୟ ରାଜା ସେ କଥାକୁ ରାଜବାଟିକି ଘୋଷି ଘୋଷି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାରିକ ଜାଣିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରିକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗରୁ ଫୁଲ ବାହାର କଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ କଥାକ ବାରିକ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ତା ହାତରେ ସେ ଫୁଲଟା ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଏ କଥା ମଣିମା ଜାଣିଲେ କିପରି? ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଘସର ଘସର ଆବର ଘସର ପୁଣି ଘସର ପାଣି, ତମେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଘସର ଘସର ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଜାଣୁ। ରାଜା ବୋଧେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଗଳା କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତେଣୁକରି ବାରିକଟି ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ ହେ ମଣିମା, ହେ ମହାଭାଗ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ରାଜା କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି ତମେ କେ ଧରୁଛ, ତମର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ନା ମଣିମା ଆପଣ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା କାଟିବାକୁ ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା କାଟିଦେଲେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ସେ ରାଜା ହୋଇ ବସିବେ, ତେଣୁ ମତେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏ ଧନର ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପଦକ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆପଣ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ଏ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ତ ରାଜା ସେଠି ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କର ଏହିପଦ କଥାରେ ଆଜି ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ରହିପାରିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ସେଠୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏ ସତ୍ୟସଙ୍ଗ ଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବି, ମୁଁ ରାଜବାଟିରେ କରିବି। ସାଧୁସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ପାଠ କରିବି। ମୁଁ ରାଜବାଟିରେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବି। ତ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବେ, ଭଗବାନ ଦେବରାଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଜପିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାଥ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ଅମୃତାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ এই ভগবত স্থাନରେ এই ଜିଜ୍ଞାସ୍ଥଳୀରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାବନ ନାମକୁ ଟିକେ ଦୁଇଚାର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ମୋ ଗୁରୁ ହରିହର ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦୁରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖର ବିନ୍ଦୁରୁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ। Govinda, Govinda, Govinda,
गोविंद बोल रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि भुजगंग भगवान की जगन्नाथ भगवान की वीरभद्र भगवान की सुभद्रा महामारी की राधे सुदर्शन की रमेश्वर भगवान की रमेश्वरी भगवत की भक्त समाज की साधु समाज की ब्राह्मण समाज की कृष्ण कल्याण हो रखने वाला हरि हरि ಮುಂದೆ